ma kele, damba kele, seba kele, fama kele, sira kele, jo kele, son kele. Otep, otep. Kama chebao, ani mande chebana musobao, au be. Yani Islam yaka na on bemba utume ala doya. Yani Islam yaka na on tume seli. Sabula on bemba ukumu dongo nu boko do. Aga Islam yaka takatana Arabi Saudi jama ko fosi tala. Sabula kiete ngalo de do. Voilà. Atise ka sosode adalu de bambolo ko ngalo do. Ko suratu min woni ka kan fe abi. Ko barate kena e be kuma alaka kuma do dati be banwa. Aw ma foko Qur'an kono kuma be so yu ko do ifuta kono. Aw se kana foko suratu Tawba ko barate kena e ble. Na ko barate kena suratu Tawba ko do ifu be Qur'an kono. O de ato anya fo yi. Suratu Tawba e haya de hayami ni jadi su bi barake na e. O ba ira ka fo. Ko jadi su bi ka Qur'an kono bara de ke. O Islamé min test Qur'an kono barake o bi wole choko di Islamé nan figi. Cela veut dire que jadi su de Islamé ou yere yere. Abi famali e dine nyema ou ushiti se ka boka manifestation organisée ko ka jadi su kele. Jadi su be ka bara mi ga be Qur'an de kono cho. Oh, olu de te ka bara kene olu de dame ba mako dibi soko nyimi ni mbogo tigi ni ntaka yala la ani muso duru fu Islam ya dona fe adona yoro mina anana choko mina anfe mande amena beta ka wala ka kadaya suratu Tawba amena naya suratu fe be Qur'an kono ni farafun tado amena ansiki ga be wala ka kadaya angata fe doro aw bango sura sufa nga womi mfana ba ko Qur'an la mba boka ko kote che kono ba toro ko ya ima bugo kono la amena kuma Qur'an de kabi kama kawo bita intijade amena kuma Qur'an ka suratu Tawba asura konontona ahaya duruna amena kuma de kabi mande kama kawo chelabi Mandengao Malion Kamitu ay na uklo nyegelejo sabula fedo be odogo mbe awla ameno boko daw aw klo kambe mi fo abe Qur'an de kono jeliba so mine itado nga meyele kan sigi so ma chogodo be jeliba yere mai aywa amena sura mi fo yebi oye yadi agali bi wuli kata keleke ni sura miye Amadou Koufa bi keleke ni sura miye Qur'an kono Bangladesh ntume keleke ni sura miye Qur'an kono Abu Baghdadi bi keleke ni sura miye Qur'an kono amino sura de boka dawma bi nabi fuma ko suratu Tawba aywa nango suratu Tawba obini pa afora ko ikitake ngantake ko lakum ya dini ambo fana sebe wakatu don sabula doni mbaw yere ba fo jokum nuba kuma fo uba fo ko ali suratu Tawba sebeni tellement nga sebena ni dusu ni cheni ni nyangata e ko suratu Tawba seben to ko ali bismillah ta damne la o fana yiki aywa kama gaw amena suratu Tawba tabi Sura konontona haya duruna suratu Tawba kodi akoni jomine kalo temena jie dana kalo folomina silamo ka jetela ni jomine kalo temena ayetu kele ayetu faga ayu soro yoro mi ayu faga ayu bele amanu soro die yoro ayu faga ayu kele fuka tubi onu tubira abe soro ku toyi kadaka ala ye ya forma sai kama kawo aywa ninte video kuma ide ninda mansi ganda sako foide nimbe Qur'an de kono aywa nango ko suratu Tawba haya sengi karamo ba foko mun antita adam ne haya nani nana o nantara adam ne haya nani nana o kajugun kateme durunanka karamo au globala ya
Nama be mamima ibika numéro blaya aywa inamba debake ode atwanya foye suratu tawba e haya de hayami ni jadi subi barake nae obayira kafo ko jadi subi ka kurane kono bara de ke o slame mi test kurane kono bara ko bi wole choko di slame nanfigi. Cela veut dire que jadi subi de slame ou yere abi famu yala abi famu bon nanyo fo buna fo ko muna parce que ko jadi su ko lu ka jamana min kele ko islam jamana yi ay jadi su ka jamana min kele olu ye islam jamana munu ye benkan de ke uni islam ya che sabula islam jamana ayirale do islam ya kono ni kiri tetige ni qur'ane ay na mede ni kiri tetige ni qur'ane dugu kono o dugu tise ka wele ko islam jamana et pourtant Mali est islam jamana mais kiri tetige ni qur'ane ya kono parce que Mali est pays laïque de islam jamana te Mali est pays laïque de an laïcité totro mo kele c'est un pays laïque. Maintenant Mali tese ka jate comme islam jamana Mali est pays laïque de donc islam bolo jamana o jamana no te islam jamana ale durale de ko kele fo ka ke islam jamana parce que suratu tawba abi qur'ane de kono karamo mi ni bi fe ka soso ibe na nga adebake suratu tawba yiraladi o ni ko kuibo fo ko mamunu ni jigina kana haya nan nan kono oye mamunu ni bengambolu ni islamia che les associateurs o ka bengangi membu ni islamia che amba utoi anta ukele ngaube ni songo sara anwi na mogobe mogomina ko na ko dugu no ko kanga join amitumne na me feka ko bi nga ko dugu no ambo ke ako dugu ya ikoma antadu ay ikoma banga marakon. Suratu Tawba ni abira suratu Tawba kono haya nani nangono ko les associateurs islamia bengambu ni mamunu chebo anta ukele ngabe ni songo usara awnye nga awko manga marakono ko mawma do islamia la mais obe ni songo sara ayi oye des associateurs oye bengame islamia ni mamunu che ina na ala ko fonyenga dugu kono maçon mais c'était nye ki kele o kuma me obligé kan ni songo sara e pour que kanto inga bolo donc oba yiralo kafo suratu tawba yadi agali amadou koufa be ka baraminga bes qur'ane de kono maliyan ate dogola de ay qur'ane nyina ka kala ka do femi be qur'ane kono ay biblu nyina ku kala femi be dine livre nu kono namu nyinin ku kala anga jamana mine tofle ni ana jamana mine rakabane mali mine na maliyan nakaba ni mami be baramin kesisan o jije ko barake jamana warala ni feme mami ngolo malla iki hakli tola ko mali mina na wajadi sigile fle mali la wajadi mina mali mina fosi tise ka kumbe ble aw nyeba la malika e video fo on fait partager bi mali dugu keme duru ani code be jadi su bolo bi sharabe tike dugu mi ngono mali o aw dambe bomako araperu nofe ni ne be se dong dala ni ne be se dong dala aw dambe bamago dibi sogo nyimina ani katikati baboli mandengaw fosi mandika liberté bo yadi agalibe ka baraminge aw de laka mali islamaw bole ku sigi ka fofolo ko yadi agalibe ka minge ko islam ya tewa ayame utise ka fo aw de laka mali islamaw ye ka fo kanga boka manifester sabula ko jadi subi ka baraminge wa utise ka ke sabula mali islameu ba don ko jadi subi ka baraminge ka be qur'ane de kono donc ka fo aw nyana maoma ni ko islamé o ni jadi subi ka baraminge ni ko islamé ate e de islamé sabula
mime kuranɛ kɔnɔ olu bɛ k'o de kɛ o n'a ye nin kuma fɔ minnu kan don ko Mahamadu tile tɛmɛnen kɔ ko kira tile tɛmɛnen ko jihadi dabilara o ye nkalon de ye maliyɛnw na anw ta mɛn maa da dɛ n ko ni anw tɛ a t'a mɛn maa da wa an tɛ nkalon tigɛ dɛ an bɛ ka fɛn min fɔ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ tɛ fila ye dɛ fo n'u y'a jɔsi ka bɔ yanni ka dugu jɛ suratu tawba a ye taa don kuranɛ kɔnɔ a ye taa google sanfɛ a k'a tape ko suratu tawba suratu 9 aya 5 ani haya 4 a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma jihadi kan jihadi jumɛn a ye t'u kɛlɛ f'u ka sɔn a ye t'u kɛlɛ n'u ma sɔn a y'u faga silamɛw aw bi sɔn k'a fɔ ko dani masa bɛ nin fɔ wa aw bi sɔn k'a fɔ ko dani masa bɛ maninfin dilan kalo 9 a ba kɔnɔ ka sen ni bolo maninfin dilanni ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ dilanni ye ka tila ka maa wɛrɛ bila ko t'aw faga ko parce que ko maninfinw ma sɔn ale ta ma aw dara la ko dani masa bɛ nin fɔ nin tɛ dani masa ka kuma ye nin ye arabuw ka ala ka kuma de ye nin tɛ jitigi ni fiɲɛtigi ka kuma ye anw mandenkaw ko ten kamakaw don dɔ sera sa dɛ don dɔ sera a ye na an ka wuli an ka faso bɔ bolo la